بعد ما شفنا l'influence تاع l'effet mésomère sur l'acidité des molécules organiques قلنا l'acidité les molécules organiques augmente par des effets attracteurs moins M et moins I. L'acidité diminue par des effets plus M et plus I. Maintenant, effet donneur, effet attracteur, وتنقص effet donneur. Ok. Qui نحكوا على l'influence دروك على تاع l'effet mésomère sur la basicité تاع les molécules organiques, c'est l'inverse. معناتها كي نقولوا basicité les molécules organiques augmentent par des effets donneurs. معناتها باش تزيد la basicité تاع les molécules organiques خصنا des effets donneurs. نقولوا donneur plus M ou plus I. Bien sûr, entre le plus M ou le plus I, toujours l'effet plus M radical plus important là, le plus I. Maintenant, la molécule qui fait un effet plus M radical plus basique à la molécule qui fait plus I. Qui n'a diminution de la basicité. Donc, la basicité augmente par des effets attracteurs moins M, moins I. Ok? Axe les acides. خلينا نشوفوا ان اكزامبل نشوفوا هذا الاكزامبل عندي quelques bases كي نقول باز حكينا على 3 كا نجم نحكي على لي باز سواء في لو كا تاع لي زامين ولا لو كا تاع لي كاربوكسيلات سي دي باز كونجوغي تاع لي اسيد كاربوكسيليك ولا نحكي على في لو كا تاع لي زالكولات لي باز كونجوغي تاع لي زالكول هنا ديت كوم دي باز ديت لي زامين NH2 comme des bases. Ok. عندي 5 molécules A, B, C, D, E. La question toujours classer les bases l'ordre croissant ou l'ordre décroissant. Bien sûr, tu as la force de les bases. الحاجة الأولى c'est détecter l'effet de les molécules. C'est indiqué comme effet attracteur ou la donneur, inductif ou la mésomère. Quand on compare les molécules, on a des cycles. هنا le cycle عندي cycle aromatique phényl هنا عندي cyclohexyl معناتها هنا عندنا دوبليزون هنا ما عندناش لي دوبليزون هاد لي دو كا عندي دي دوبليزون هاد لي 3 كا ما عنديش دي دوبليزون هذه لا بروميير كومباريزون باسكو كي تقولوا دوبليزون نقولوا سيستيم كونجوغي كيما هنايا كيما كاش لي دوبليزون لوجيكمون ما غاديش يكون عندنا ان سيستيم كونجوغي هنايا كاينه بوسيبيليتي دافوار ان ايفي ميزومير نبدا بهاد لي دو كا انا ما يهمني l'influence des substituants sur la charge ou sur la densité électronique de l'atome d'azote, sur le double état de l'atome d'azote, l'influence de le substituant sur le double état de l'atome d'azote. L'atome d'azote double état est disponible pour fixer un proton. Tout le est disponible, dit la base à la force, dit la force à la base donc je trouve l'influence de la molécule on a un doublé NH2 qui confie un système conjugué il dit le rôle d'un donneur quand dire هنايا NH2 يمد هنا راح c'est un N lié sigma lié pi معناتها ينجم يمد لا sigma ولا دوبل تمد لهذا لو كاربون وهنا شنو نقول l'influence تاع لو سيكل شنو راه يدير لو سيكل شنو راه يدير لا دوبليزون تاع السيكل هنا لو سيكل راه يدير ان ايفي اتراكتور راه يدي لي زيليكترون تاع الدوبلي ونقولوا ايفي اتراكتور موان ام اوكي دونك لا بروميير موليكول عندي ايفي موان ام هاد لا موليكول عندي ميم ايفي اتراكتور موان ام اوكي هاد لا موليكول ولا هاد لا موليكول نبدا بهادي ما عنديش لو سيستيم كونجوغي يا با دوبليزون دونك يا با سيستيم كونجوغي يا با ديفي ميزومير في هاد لي 3 كا هنا شنو نجم نقول هاد لو سيكل فيه سي 6 هنا دي زيدروجين هنا ان هيدروجين هنا دو زيدروجين وهنا سي اش 3 دونك فيه دي زيدروجين معناتها هاد لو سيكل فيه دي groupements c'est un groupement alkyle معناتها c'est un substituant alkyle معناتها نجم نقول بلي هذا يدير ان ايفي inductif donneur. Donc, نقولوا
هنا ميزومير هنا نقولوا اندكتيف دونور اوكي بلس اي هنايا لا ميم شوز دي سي اش 3 دي سي اش 2 دي سي اش 2 دي سي اش دي سي اش معناتها هاد لو غروبمون كاع كيما داير يدير ان افي بلس اي اوكي هذا لا ميم شوز سي اش 2 سي اش 2 سي اش 2 معناتها نقولوا سي 6 اش 11 معناتها ان اش 2 لي مع سي 6 اش 11 معناتها هنايا كاين افي دونور بلس اي كان كومباري لا بروميير كومباريزون نجم نديرها موان 1 موان 1 بلس اي بلس اي بلس اي حنا قلنا لي باز لا فورس تاعهم باش تزيد بدي زيفي دونور و ديميني بدي زيفي اتراكتور معناتها نجم نكلاسي البروميير كلاسمون اللي نجم نديره سي و دي و الاو راهم في ان بلوك فيهم ان افي لي 3 فيهم ان افي بلس اي غادي يكونوا بلو بازيك على من على الا والبي شاف فيهم افي موان 1 هذه هي لا بروميير كومباريزون هاش باش نخرج بهادو بلو بازيك كو الا والبي معناتها السي والدي والاو بلو بازيك على الا والبي دوكا نروح نشوف دوكا نشوف لو كلاسمون نبدا بالا والبي شكون الموان بازيك ما بين الا والبي شكون اللي يجي لو دارني ما بين الا والبي هنا كان كومباري الا والبي الا فيه فينيل substitué par un groupement nitro alors B فيه غير un groupement فينيل معناتها شنو راح نزيد نشوف لا ناتور تاع لو groupement نيترو شنو نجم يدير كوم افي هنايا في الا لا موليكول ا شا عندي كوم افي تاع نيترو قلنا سي ان groupement attracteur معناتها يجبد لي زيليكترون هنا le groupement nitro شا يدير un effet attracteur يدي les électrons تاع السيكل اوكي يدي les électrons تاع السيكل بي سيغما بي دونك يدير un effet moins 1 معناتها كان كومباري الا والبي الا fait un effet moins 1 نحكوا على السيكل ونحكوا على الجروبمون نيترو هنايا نحكوا غير على السيكل معناتها هنا moins 1 par le cycle نجمو نحكوا على effet moins 1 par le groupement nitro هنا ما عندناش نيترو معناتها وين يكون l'effet moins 1 plus important هنا effet moins 1 plus important effet moins 1 plus important effet moins 1 plus important شو معناتها حنا قلنا l'effet moins 1 diminue la basicité هنا غادي يكون plus important معناتها هذه لا موليكول ا هي لا موان بازيك معناتها نقولوا لا موليكول ا هي لا موليكول لا موان بازيك على البي اوكي باسكو هنا فيه لو بنزين فيه لو فينيل وفيه لو نيترو هنا فيه غير لو فينيل قلنا نيتروس يجو لو رول تاع ان افي يدير ان جروب سي ان جروبمون اتراكتور معناتها يجبد لي زيليكترون تاع السيكل ويجبد لي زيليكترون تاع الان اش 2 كي يدير اتراكتور diminue la densité électronique autour de l'atome d'azote, diminue la force à la base. On a un A moins basique à la B. Donc, on va le classement entre C ou D ou E. Entre C ou D ou E. Chadna. On a le même cycle, cyclohexyle, cyclohexyle, cyclohexyle. On a cyclohexyle fait un CH3. هنا cyclohexyle fait 2 CH3 هنا cyclohexyle non substitué معناتها ما فيش دي alkyles هنا شنو قلنا دي CH3 هنا CH3 هنا 2 CH3 هنا با CH3 CH3 شنو ينجم يدير كوم ايفي CH3 يدير ايفي دونور تاع بلس اي هنا تاع ايفي بلس اي هنا ايفي بلس اي هنا با ديفي بلس اي بار لو سبستيتيون معناتها هنا وين نقولوا ليفي دونور غادي يكون بلوس امبورطون هاد لا موليكول فيها لو سيكل وفيها les 2 CH3 plus I plus I. هنا عندي un seul CH3 plus I ou plus le cycle. هنا que le cycle, pas de CH3. معناتها نجم واش نقول la molécule la plus basique هي اللي فيها plus de CH3. معناتها فيها هاد le CH3 هاد le CH3 يلعبوا le rôle تاع donneur. معناتها نجم نقول باللي le classement la molécule D هي اللي غادي تكون plus basique على 2 CH3
effet plus I نقولوا effet plus I غادي يكون doublé et doublé. هنا عندي un seul CH3 معناتها شكون اللي يجي موراها؟ يجي موراها C فيها un seul CH3 معناتها عندي effet effet d'honneur par le CH3 et par le cycle. ومن بعد شكون يجي موراها؟ يجي ال E فيها effet d'honneur juste par le cycle. ومن بعد شكون يجي؟ يجي ال B ومن بعد يجي ال A. اوكي معناتها توجور نكومباري الحاجه الاولى نكومباري لي زيفي اللي فيهم دونور هما اللي غادي يكونوا بلو بازيك اللي فيهم اتراكتور هما اللي يكونوا موان بازيك ومن بعدك نكومباري اللي يكون فيهم دونور شكون اللي غادي يكون بلو دونور اللي عندها ان جروبمون اللي فيه بلوس دو جروبمون دونور اللي فيه بلوس دو جروبمون دونور هو اللي يكون بلو بازيك. اوكي دونك هذه هي لا كومباريزون في لو كا تاع لي باز.